Alors, on a d'abord le mode. Concernant le mode, bien sûr, le deuxième paramètre, les paramètres de tendance centrale, quand on dit le mode correspond à la modalité la plus fréquente. مثلا لقينا 10 ديال الناس جاو من l'étranger دخلوا لواحد لوطيل لقيت ان فرونسي ان فرونسي ان فرونسي ان فرونسي ان فرونسي وكاين ان اسبانيول وان امريكان تيتر ديكزامبل شكون هي لا ناسيوناليتي اللي كتعاود بزاف دونك سي لو فرونسي دونك لو مود سي لا ناسيوناليتي فرونسيز alors بالنسبه ليا لو مود في لو كا ديسكريت ساهل بزاف ne nécessite pas de calcul juste une simple observation يعني يكفي اننا نشوفوا ان لا موداليتي 16 و 17 و 18 و 19 غادي نشوفوا شنو هي لا موداليتي لا بلو فريكونت اللي كتعاود بزاف tout simplement par une simple observation غنلقاو comme quoi le mode هو 17 donc le mode MO كنرمزوا ل MO égale 17 comme je vous ai dit il correspond à la modalité la plus fréquente. Par la suite, nous avons le cas continu. Concernant maintenant les examens que nous avons fait. La première question, bien sûr, identifier la population, l'individu, etc. Alors, juste après, pas forcément établir le tableau statistique. راه انت اللي ملزم انك تحسبه باش تقدر تحسب من بعد كاع ديك لي بارامتر اللي عندك. داكور انا دابا باغي نحسب لو مود. شنو غنحتاج pour le calcul ديال لو مود؟ MI bien évidemment FI و AI اللي هي l'amplitude و FI corrigé كي شفنا حنا من قبل. داكور بالنسبه ل FI قلنا 5 sur 50 ça sera 0,1 0,2 0,4 0,2 et 0,1 اللي حسبناهم كاملين غيعطيونا 1. دابا l'amplitude à titre de rappel قلنا l'amplitude c'est L 1 moins L0 يعني la borne supérieure moins la borne inférieure. جوج ناقص 0 هي جوج 4 ناقص جوج هي جوج 6 ناقص 4 هي جوج 10 ناقص 6 هي 4 و 15 ناقص 10 هي 5. شنو قلنا على AI de base l'amplitude de base AI de base قلنا هي الأصغر amplitude. شنو هي أصغر amplitude هي 2 donc égale 2 كيهمناش شمن جوج فيهم سي بون دونك AI هي 2. à titre de rappel بالنسبة ل FI corrigé قلنا هي FI اللي عندنا مضروبة AI de base sur AI يعني غادي نديرو FI في 2 divisé par 2 ça va donner 0,1 0,2 fois 2 divisé par, je m'excuse, 0,2 fois 2 divisé par 2, ça donne 0,2, 0,4, 0,1, où il est tellement 0,1 fois 2 divisé par 5, ça sera 0,04 si je ne dis pas de bêtises. Donc 0,1 fois 2, ce sera 0,2 divisé par 5, 0,04. Et bien sûr, maintenant, بالطبع ديالها. دابا اجي ندوزو le calcul ديال le mode. Donc pour le calcul, pour déterminer le mode, أول حاجة قلنا حنا سيدي le mode correspond à la modalité la plus fréquente. يعني la modalité اللي كتعاود بزاف. أول حاجة غادي نشوفو يعني le mode غيكون فواحد لا كلاس من هادو اللي عندي هنايا. ولكن خصني نخدم ب FI corrigé. غادي نشوف اعلى قيمه عندي هنايا شنو هي سي 0,4 يعني هذه هي لا كلاس مودال. لا كلاس مودال اي قلنا 4 6 entre parenthèses FI' la plus élevée. C'est bon? Donc, on va déterminer la classe modale. Il y a le mode diana, est-ce qu'on a la valeur comprise entre 4 et 6. D'accord. Nous avons la formule de calcul. Le mode égale L0. L0, il y a la borne inférieure. Elle dit L0, elle dit L1. Donc, L0 plus AI, l'amplitude, il y a la classe modale bien sûr,
fois delta 1 sur delta 1 plus delta 2. Je vais delta 1, je vais delta 2. Bon, vous l'avez L0 plus AI. Delta 1, il y a la fréquence corrigée de la classe modale moins la fréquence corrigée précédente. Il y a FI prime moins FI moins 1 prime. Il y a اللي قبل منها sur FI prime moins FI moins 1 plus FI prime moins FI moins plus 1 je m'excuse. اللي موراها يعني هذه. Par simple calcul عندنا هي 4 زائد 2 مونبليتود ديالها هي 2 0,4 moins 0,2 0,4 moins 0,2 0,4 moins 0,2 plus 0,4 moins 0,1. ونديرو الكالكول ديالنا شوف هادشي شنو يعطيك. Alors, on a 0, voilà. Donc, on a 4,8. C'est bon? Donc, le mode, ça sera 4,8. Donc, il y a la modalité la plus fréquente. Donc, le mode le cas discret ou le cas continu. Comme je vous ai dit, le cas discret ne nécessite pas de calcul, juste une simple observation sur la modalité qui est ou le cas continu, bien sûr, où tu dois déterminer la classe modale qui correspond à la fréquence corrigée la plus élevée, ou par la suite la formule de calcul direct. Et on passe par la suite le calcul de la médiane.